Gljivice na noktima se uočavaju pošto nokat promeni boju. Prvo je to manja površina, a ako se ne leči, onda se širi na ceo nokat. Zatim nokat može da puca i lomi se, što je jako neprijatno i predstavlja kako zdravstveni, tako i estetski problem. Zato delimo sa vama ovaj prirodni tretman koji se sastoji iz 3 koraka. Za prvi korak je potrebno da u posudu sipate 1 litar prokuvane tople vode. Potom u vodu dodajemo 1 šolju jabukovog sirćeta i promešamo. Kada je rastvor prijatno topao, potopimo ruke u tečnost. Ista je procedura i ako su u pitanju nokti na nogama. Kiselina iz jabukovog sirćeta pozitivno deluje na suzbijanje gljivica na noktima. Iako verovatno neće sama doprineti izlečenju, ona dezinfikuje, sprečava razmnožavanje i napredovanje patogena. Držati tako nekoliko minuta dok se voda ne ohladi, a zatim dobro posušiti ruke peškirom. Drugi korak je da sipamo u posudu 1 litar prokuvane tople vode i dodamo 2 kašike sode bikarbone. Promešamo dobro da se soda bikarbona rastopi u vodi. Zatim u rastvor potopimo ruke ili noge. Držati tako nekoliko minuta, odnosno dok se voda ne prohladi. Zatim dobro posušite ruke peškirom. Soda bikarbona je alkalna i poznata je po tome da suzbija gljivice. Pa iako verovatno ni ona neće uspeti da izleči gljivice na noktima, koji se inače najteže leče, soda bikarbona će dati svoj doprinos. Treći korak je da na svaki nokat koji je zahvaćen nanosite 1 do 2 kapi ulja čajevca ujutro i 1 do 2 kapi uveče sve do potpunog izlečenja. To je ulje australijskog čajnog drveta koje predstavlja jedan od najboljih prirodnih lekova za gljivice na noktima. Latinski naziv za ovu biljku je ulje čajevca se dobija iz lišća ove biljke, a to je u stvari malo drvo ili veliki žbun. Ulje čajevca se koristi u tradicionalnoj medicini Aboridžana već vekovima. Danas je široko dostupno kao 100% nerazređeno čisto ulje i nije skupo. Potrebna je upornost jer se gljivična infekcija nokta ne leči brzo. Lečenje gljivične infekcije nokta može trajati i nekoliko meseci. Prva 2 koraka se primenjuju nekoliko dana, a treći korak svakodnevno do izlečenja. Obično se nakon 3 do 4 nedelje primećuje poboljšanje, a potpuno izlečenje nakon 3 do 6 meseci. Naravno, to zavisi od toga koliko je gljivična infekcija nokta bila uznapredovala. Iako svaki lek za gljivice ne daje kod svake osobe podjednako dobre rezultate, treba probati ulje čajevca. Ako ima pomaka za 3 nedelje, onda nastaviti sa lečenjem. Gljivična infekcija nije samo na površini nokta, nego i ispod nokta, ali ulje čajevca prolazi i deluje. U suštini, potrebno je vreme da novi zdrav nokat izraste. Da li ste nekad imali gljivice na noktima i čime ste izlečili, napišite u komentarima.
Zašto se pojavljuju gljivice na noktima? Utvrđeno je da ljudi kojima su ruke ili noge često mokre imaju veću predispoziciju da dobiju gljivice na noktima. Na primjer, ljudi koji rade u autoperionici, ribarnici ili peru sudove često imaju gljivice na noktima ruku. Neki sportisti imaju gljivice na noktima nogu. Ljudi koji dugo vremena provode u cipelama i čizmama imaju veću predispoziciju za dobijanje gljivičnih infekcija na stopalima i noktima. Mnogi prijavljuju da su gljivice na noktima dobili nakon udarca u nokat ili pošto su polomili nokat. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.